when I was around 7, Ketika saya berusia my sekitar toothless 7 tahun, brother and I, on saya dan saudara long, laki-laki saya boring yang taxi ompong rides in dalam perjalanan Syria, taksi yang would indulge membosankan in di Syria, imperialistic fantasies of how we wanted to take over tentang the country bagaimana kami outside ingin our mengambil alih windows. negara di luar My jangkauan parents kami. would quickly crush these Orang imperial tua saya conquests akan by dengan warning, cepat memperingatkan, "You'll get taken by Secret Service if kamu they akan hear you." dibawa oleh dinas rahasia jika mereka mendengar. The walls everywhere, we were told, Dinding could terdapat hear di mana-mana. our revolutionary Kami memberitahu, ideas dapat mendengar and would gagasan send us to revolusioner prison. kami dan akan mengirim kami Whereas ke children penjara. here had ghosts Sedangkan and the anak-anak takut boogeyman, terhadap hantu dan para our pemangsa equivalents anak-anak, were bandingan our kami governments. adalah pemerintah kami. Fast forward to 2010. Maju ke tahun 2010, When I first got here, someone told ketika me saya pertama kali if tiba di Harvard sini, shut its gates, seseorang it could be its own country, berkata kepada saya, just like the Vatican. jika Harvard menutup gerbangnya, itu bisa menjadi negaranya sendiri seperti As Vatikan. I've walked through this place every day for Ketika the saya past 4 berjalan years, melewati I was struck by how tempat ini true setiap hari selama this 4 idea tahun terakhir, was. saya dikejutkan I oleh saw it betapa benar everywhere. ide ini. The Saya Harvard melihatnya di nation, mana-mana. I saw Bangsa it Harvard, in the saya big and melihatnya obvious things. dalam hal besar We had dan our own jelas. version of the Statue of Kami Liberty, memiliki the patung John Liberty Harvard versi kami sendiri, statue, patung John Harvard, our own embassies, the Kedutaan Harvard besar clubs kami of sendiri, Boston and Klub London, Harvard, Boston, dan London, a tax collection agency, agen penagihan the pajak, Harvard Alumni Asosiasi Association, Alumni Harvard, and an endowment dan larger dana than more abadi than half yang the lebih world's besar countries' dibanding GDPs. setengah negara-negara We dunia. also had our own Kami diplomatic juga memiliki passports. paspor diplomatik Nowhere kami did I see sendiri. this more clearly Tidak ada tempat saya than at melihat ini U.S. lebih jelas immigration dari at Boston pada di Logan imigrasi Airport. Amerika Serikat di bandara Whenever they Boston saw I was Logan. coming from the Middle Setiap kali East, mereka melihat saya datang what dari were you Timur doing Tengah, there? Why are apa you yang here? kamu dilakukan di Why sana? did Mengapa God kamu make di you sini? from the Middle East? Mengapa Tuhan menciptakan kamu dari Timur Tengah? But I made sure I Tetapi dressed saya memastikan like our bahwa overly saya proud Harvard berpakaian dads seperti with Harvard orang hat, Harvard shirt, yang Harvard kami shorts, and banggakan, Harvard dengan topi underwear. Harvard, kemeja Harvard, celana And Harvard, as dan soon pakaian as dalam they saw Harvard. I was a citizen Dan of segera setelah Harvard, mereka melihat saya adalah warga negara Harvard, you go to Harvard. oh, Anda pergi Surely ke you must Harvard. not be a national security threat. Tentunya Welcome Anda to America. tidak harus menjadi ancaman keamanan nasional. Selamat datang di And Amerika. suddenly, Dan all the tiba-tiba gates to the American dream opened wide. mimpi terhadap Amerika terbuka I saw lebar. it everywhere, this Harvard melihatnya nation, di but I mana-mana. saw it not Banyak just orang Harvard, in the hard Tapi structures, saya melihatnya bukan but more hanya importantly, di struktur yang keras, in its invisible tetapi yang lebih penting institutions. di institusi the yang tak invisible terlihat. scaffolds around and Institusi undergirding. tak terlihat mengelilingi the hard mendasari institutions. institusi keras. I saw it in the Saya quarreling melihatnya columns of the Crimson Di newspaper. kolom-kolom pertengkaran surat It's kabar kung fu Crimson, fights of ideas and lively kumpunya student bertempur. debates Ide with the dan potency mahasiswa saling to berdebat propel policy changes by yang the penuh next semangat morning's dengan print. potensi untuk mendorong perubahan I kebijakan saw it pada cetakan pagi in our cluttered berikutnya. bulletin boards, Saya bustling melihatnya with di life, papan buletin kami with announcements of yang student-led berantakan, conferences, penuh dengan kehidupan, Broadway-worthy shows, dengan and dorm room dengan projects turned pengumuman world's next konferensi Facebook, yang smothering dipimpin each other for siswa, our cursory pertunjukan World glimpse. Wide War C, dan proyek kamar A trivial asrama berubah detail. menjadi dunia. These cluttered Berikutnya boards Facebook that membuka often satu slip sama notice. lain untuk pandangan sepintas kami. But where some saw Detail sepele papers, papan berantakan ini yang I sering saw tergelincir passions, purpose, pemberitahuan, creativity. tetapi I saw di mana a saya heartbeat melihat ada kertas, saya of melihat civic gairah, communities' tujuan, vivacity. kreativitas, saya melihat My detak parents' countries jantung were places dari where kehidupan institutional masyarakat dysfunction sipil. killed Orang tua off the saya social adalah dynamism tempat and di vibrant mana productivity, and so I Disfungsi felt institusi acutely here the membunuh value dinamisme sosial ini dan of civil produktivitas society yang tinggi. and living, Jadi saya merasakan di breathing sini nilai masyarakat institutions. sipil dan My institusi time yang here hidup. would give me a working model of a better Waktu world. saya di sini Not akan only memberi that, saya model kerja but that dari sense of dunia yang lebih empowerment baik. Tidak hanya to itu, initiate change. tapi itu rasa You see, pemberdayaan untuk memulai with those perubahan. spying walls still lurking in Anda my tahu, memory that Dengan constrain the dinding little mata-mata yang Napoleons masih in my brother and bersembunyi di me, dalam ingatan saya you yang might membatasi imagine my napas shock kecil dalam diri saya when, dan in one of my saudara first saya. classes here, I Anda mungkin suddenly found membayangkan myself keterkejutan saya
debating di salah satu kelas a pertama saya di sini, tiba-tiba saya mendapat diri saya berdebat dengan seorang presiden. So it's the 1990s. Our negotiations class professor set the stage. Jadi, A war is ini about tahun to break out between Ecuador and 1990-an. Peru. How will you stop it? Profesor kelas I negosiasi raised kami my hand to menyiapkan panggung. respond. Perang Wait, akan Professor Shapiro terjadi stopped antara me. Ekuador dan Peru. Bagaimana Anda Tell the menghentikannya? president Saya mengangkat what tangan to untuk do. menjawab. And Tunggu, in walked Profesor Shapiro the menghentikan saya. Ecuadorian Beritahu president. presiden apa yang harus dilakukan dan berjalan dalam In bringing the menjalankan presidents to kepresidenan me, Ekuador. and having me speak to and question a shaper of Dan history and bawalah experience the presiden kepada value saya, he saw in my meminta view. saya berbicara dan Harvard mempertanyakan would make me pembentukan feel sejarah I dan too could be him. mengalami I too nilai had the power yang to shape dia history lihat and not dalam just diri be saya. passively shaped by Pandangan it. Harvard akan membuat That saya sense of merasa infinite juga bisa possibility we seperti had dia. as children to think Saya big juga and memiliki conquer kekuatan great untuk things membentuk sejarah was returned to me dan tidak here. hanya secara pasif dibentuk A less olehnya. despotic version of it. Perasaan-perasaan tak terbatas yang kita miliki sebagai What anak-anak seemed untuk berpikir intractable besar problems dan menaklukkan hal-hal of the besar world dikembalikan became kepada saya di sini. opportunities for me Versi yang kurang despotik us tentang itu, change masalah-masalah things. dunia yang tampaknya sulit diselesaikan You know, when I menjadi first peluang got bagi here, my saya, name was Sarah. bagi kami. After Harvard, it would become, Untuk mengubah hey, banyak Harvard! Anda With tahu, people ketika saya pertama kali stuffing sampai di sini, nama saya adalah 378 years, Sarah. 5,000 acres of Setelah real belajar di estate, Harvard, the entirety of panggilan itu Widener menjadi Library, Harvard and dengan 32 orang-orang heads of 378 state all tahun, into my 5.000 hektar 5'6" estate, self. keseluruhan perpustakaan Winder dan Ridiculous 30 as it kepala is, negara semuanya menjadi 5 there's a kaki 6 strange inci dalam reality diri saya sendiri. to it. Konyolnya, Arab American author Renda ada Gerard kenyataan aneh di pictures sana. inhabiting a new place as running barefoot, the skin of our feet Penulis collecting Amerika sand Arab and Randa seeds and Gerard rocks and menggambarkan grass tempat until we had tinggal baru kami shoes made of sebagai everything we jajaran picked tanpa alas up kaki, as we kulit ran. kaki kami mengumpulkan pasir dan biji-bijian dan running through Harvard bebatuan Yard dan rumput over the sampai past kami 4 memiliki years, sepatu, the skin of sepatu our yang feet terbuat collecting dari a semua world yang of kami ambil experiences. saat kami berlari each dan berlari melalui become Harvard Yard selama this 4 tahun place terakhir. in a strange Kulit way. kaki kami mengumpulkan Each dunia of us picking pengalaman. up bits of Kami people masing-masing and history and mengambil tempat ideas ini that changed the dengan way we cara saw yang the aneh. world. Masing-masing dari kami mengumpulkan Accumulations I hope we will continue to akurasi wear orang dan sejarah souls dan gagasan yang mengubah cara and kita leave a melihat footprint dunia. of all the Akumulasi best we saya took from Harvard berharap Yard kita akan on our new terus destinations memakai sol kita dan that's meninggalkan why jejak semua yang I am terbaik hopeful saat kita for the future. ambil dari Harvard Yard. I am di hopeful tujuan because of baru my kita. dining hall Dan dinners itulah sebabnya spent marveling at saya friends who, berharap while their countries untuk masa wage bloody depan, war against each other, saya berharap are able to karena carry out makan civil malam di conversation ruang makan and build saya generative projects dihabiskan together. untuk mengagumi teman-teman I yang am sementara hopeful negara-negara mereka because of the founding saling mothers berperang and dan founding terjadi fathers of pertumpahan darah revolutionary satu sama ideas lain, like these being launched mampu into the world, melakukan who will make percakapan of its sipil dan membangun institutions, its proyek-proyek constitutions, generatif its bersama. hospitals, its Saya art berharap houses, karena para ibu something pendiri dan para pendiri ide-ide We hear a lot revolusioner seperti in the ini news about an Arab diluncurkan ke Spring. dunia yang akan membuat This institusi, graduation konstitusi, rumah is sending sakit, rumah seni 6,000 menjadi sesuatu yang revolutions lebih into the baik. world. In the 6,000 Kami telah mendengar revolutions banyak berita graduating tentang as musim part semi Arab. of the class Kelulusan of ini mengirimkan 6.000 revolusi 2014. If we take ke those dunia revolutions, dalam those great 6.000 ideas revolusi sparked yang behind Chipotle lulus burritos and sebagai bagian Starbucks dari coffee cups in our kelas version of 2014. Tahrir Jika Square, kita Harvard mengambil Square, revolusi out yang with us menunggu into the ini, real world, into the real ide-ide Tahrir besar squares, itu and make melatar something of belakangi them. Chipotle Revolutions burrito not in dan arms, but cangkir in kopi minds more Starbucks di powerful Tahrir and Square permanent versi kami. Harvard and Square pervasive. bersama For this kami isn't ke dunia nyata, a Ukrainian ke kota Tahrir yang revolution nyata, or an dan Arab Spring, hasilkanlah sesuatu dari global mereka. Revolusi revolution. bukan di tangan, tetapi di This is the pikiran. Harvard Spring Lebih kuat of dan 2014. permanen dan meresap. Sebab This ini is bukan revolusi the Ukraina Harvard atau musim semi Spring. Arab, tetapi revolusi global. Ini adalah musim semi Harvard 2014. Ini adalah musim semi Harvard.